29 Agust BJP Bodolni Haktor Achuk Phang JP Naddani TTADC ni headquarter Khumulungni motor stand o kaisa lugu kuthumung tongmani aro phaitani no ashram bari bai khobjak nobonjoy barini laharo samung sitra tangnai rok bai BJP Bodolni ajongrok ka sujagei buto khlaijakmani tini o buto khlaijaknai lukurok bai thangei Naikha ashram barini bisingo khobjak nobonjoy bari amchayo thangei o buto khlaijaknai lukurok bai iba BJP Bodolni ajongrok bai thangei Naikha Tripura salka achuk thaini MP Rebati Tripura tei hastini Tripura haamklai bedikni Montri Rampoto Jomatia konsongno khoboi TTADC ni MDC Bhumikanando Riyang tei BJP Jonojati Morchani haste achuk phang Bikas Debborma konsongno khoboi Khai hangkorni BJP Jonojati Morchani achuk phang Biswajit Rupuni akonsong দর গিয়া মোর গিয়া হজা কোন দিবা ঠিক আছে কেসে নগা হাইকে লিখলাই ঠিক আছে ও মাবারি রগো সবার তাজাক বা পইলানো নিন্দা জানগো আমো কোনো ভাবে উচিত বিশেষ করে বহুত বারবার সাউসং থানচা নাই যে বড় বুজাখা ববাইকে ববাই থানচা নাই আসং নাইবা থানচা হামজাংমানি बिसिंति থানচাং मानो सामुंनि बिसिंति থানচাং मानो जोङो एलाकानि आमचाइनि डेभलपमेन्टनि बागै लामा नांगौ एक जुगे एक संगे कक सागांके जोंनो किसा लामा रेडि आबो थानचा फायो आरो ओ जागा कोनो कम्युनिटी हल नांगौ स्कुल ओ जागा चिनि बो जागा जने आबो थिखिका साइमिया चिनि विभिन्न जागा जे एकलव्य विद्यालय आबो तारातारि खलाई दि एक बाक्य जों सागांके आरो यूनिटी फायो किन्तु बुला इयो माहाय इयो खलाई तो यूनिटी फाइमे आर बो आसले बिनि दलनि ऊपर कंट्रोल करिखा जों साइमानो बिनि विभिन्न कर्मी रक जोंनो साव बो निजेनो आफसोस खाइ दङ बिनि कर्मी रने आरो आं अमाहाय ताइ बिसि दिन आबो माने नेतृत्व रिमांगलाखा बिनि बुसाक जाइया आं बायदि थाना नांगौ आनि क खननाय करिखा किसा एंकेनो बिनि कर्मी रक बिनि आरो थाङै साफु हाय एंके लां तंलिया नंबाय अनेक जोंबो साइमानो बिनि दल तामंग ताव तो काजे आंगाबो सानामु जोंबो जे बीजेपी একটা সর্বভারতীয় দল जों যথেষ্ট जों निजेनो जों कन्ट्रोल नारगो दं जों चिनि पावनो मिसइउज जों खायना नाया ताछाड़ा चिनि जनजातिरा सब समय शांति प्रिय बरक सहज सरल चिनि थिंकिं जों ताव डेभलपमेन्ट नायो अबंखा चिनि बरक नै मेन कक तले अ डेभलपमेन्ट नि बगे जेटा नांगो अब तो चिनि मन्त्रि महोदयबो साखा चिनि लामा गलमा तुइ हर अब तो जों दिनो दङ যেমন চিনি তুই গ্রাম গামরিনা বাগে যেটা জল জীবন মিশন উন্ত বিভিন্ন স্কিম নি মাধ্যমে जों डेभलपमेन्ट नखाइथें তাহলে গণতান্ত্রিক অধিকার না রাজামলা একটা কক অম গণতান্ত্রিক অধিকার ববত গণতন্ত্র ন বিশ্বাস খাই ন তিনি বহুত বুঝে এমডিসি খাবলে একটা পার্টি নি মুখিয়া বলে বত তাহলে ডেমোক্রেসি ন যদি সাইমান নহিকে ডেমোক্রেসিও যে কোনো বড়নি অধিকার বতং আং বদল থাঙ্গে দাও খাইনাই সামুতা তাহলে বই তো আপনি সমাধান করে অনেক রাজনৈতিক দল নুখাছেন বুমানি ইতিহাস কয়দিন থেকে খা পাবলিক আমরা নাই তো প্রচারক তাবক যথেষ্ট রাজনৈতিকভাবে সচেতন তো ও এলাকাও তিনি ওরা হয়তো বা অনেক অনেক আইপিএফটি বতং মানো মথা বতং মানো বিজেপি বতং মানো কিন্তু কয়েকজন তঙ্গ বিনি আবহায় আবনব কন্ট্রোল খেলানি দরকার তো आं गोसोनो सानाय ब जेहेतु आदलनि सुप्रिमो प्रदुजी आबरनो नायना नांगौ ब तो सब बार बार दिल्ली बे कक सानाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नायो तले जेपी नाड्डानि सभा ब एकटा सर्वभारतीय सभापति ब बे प्रधानमंत्री कक सबै न सिनि सरकार पलिसि जों आबो ठीक खालाय तले नों सल्यूशन भाइके मानाय नों तो बिनारा थांना नांनाय बिनि सावानो नों যেভাবে আবো খাইরিখা মানে বিভিন্ন জায়গা লামা কাছিরান নাইখা হাদুল করিখা আমাহাই অ্যাটাক খাইরিখা আবার বতামসা ওয়েলকাম বজানখা তাহলে সিংতাও অনরম নাই ব একদিকে ওয়েলকাম বসাও অন্যদিকে বিনি কিছু গুন্দানা নর বুই মনে হিনি হাই দি সাকানা তো আবো ঠিক গিয়া কাজে ডেমোক্রেসি না বিশ্বাস খাইকে যদি ভারতনি সংবিধান ন বয়ে তো সাইমানিত খাইকে অম বসাইমানন দরকার গণতন্ত্র ব্যক্তি অধিকার দङ आं ब राजनीतिक दल खायना इनका सार प्रदुत किशोर सन तंगना नांगमाने
जे माहाय अटैक आबो थी गया आं सपोर्ट खलाया एकटा कक बिनि बुखुंनि नखरिया आबो न साना नांमानि बिनि कर्मिरं न सब बिनि तो वेलकम मोजां दाबि खिदि नों बर वेलकम खाय तामो खाय जों नुकजा किन्तु नों आसुबै तो कक सान नांनाय ब्ले तालि साबाय आसंनाय जेपि नड्डा बाय ओ नरेंद्र मोदी बिनि आसंनाय नांनाय ब्ले नों दिल्लीयाव थाङै उपाय देतां जों चिनि पारा कामिनि कर्मिरं जदि खुमुलंग जमेत थांबाय एके नों दिल्ली बाहायके थानाय दिल्लीनि प्राइम मिनिस्टरनि अफिस नन बाहायके खुलगिनाय बा अब अनसन नांनाय ब्ले ता काजि गणतन्त्र न बुजिखायके गणतन्त्रनि जे अर्थ मिनिंग डेफिनेशन अब बुजिना नांगौ इनके सर सब ताबक सब नहीं चिनी जनजाति समाजनि चिनी हुकुमु मुकुमु लाइबुमा जा तंमानि एडिसिनि ताम समस्या तं जों त आरो जनजातिनि एमपि एमएलए मन्त्री एमडिसि ताइब मोर्चानि नेतृत्व चिनी इभेन आइपिएफनि नेतृत्व मालाय खेबले जों जे मालाय माने अब चिनी समाज दफा हदानि बागैना साबले जोंबो हे देबा आगामी दिनाव एडिसि न ताइब रांनिनो सावसं ताइबो आरो गणतन्त्र न ताइबो काहामकै प्रतिष्ठा केने कक्साव आरो ताइबो पञ्चायत सिस्टम न ताइबो स्ट्रङ खैनानै जों कक्साइतु फाइनान्शियली सपोर्ट आगि तो करे 15 फाइनान्स कमिसन तबक जेबाबे जोंनो डाइरेक्ट रांनि दङ बिसिरगो आबै कामुं दङ आबनो ताइबो जों साংবিধানিক भाबे ताइबो बाहायख्लाय जों आबो सुजुगनि मान 125 तम संविधान संशोधन खलाय जों आबो एम्पावर्ड खेना नाय दङ तेले अम तो तिब्रासा बिरोधी आबले तिब्रासानि बागै न नोंनि दिमान खाय दङ ता नोंबो तिब्रालेन माने आबल तो जों नाय दंबाय आबले जों एकलबो विद्यालयमा खायना ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टरनि डिपार्टमेन्टनि बिसिंते जों तुइमारिनाय DWS नि बिसिंते हरमारिनाय सिनि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टनि बिसिंते जों हेल्थ फेसिलिटीज ताइबो बारिना नांनाय सिनि PSU रंनो PS प्राइमरी हेल्थ सेंटर आरो जों डॉक्टर ना नार्स ना बिथि अवेलेबल खेन नांनाय ब्ले हेदबा ताइले जों बुफ्र मानाय मेया आबोनि आगे बसिनि अनेक किसु खैना दायित्व दं आबो खाय दङ जों आबोनो तो बन्द खैमिया ताइले बुलाय तंलाय बाबुंगला निजेयो खायमाने अ जगह तंगियाखो तो बाकी जगह रगो पुलिस बरुतुक तंगो पुलिस बिनि काम खैनाय कारण जे दुष्कृति ब तो बुमानि परे खानाय न स्वाभाविक एवं डिटेल्स तो दिखाना निश्चय अ एलाकानि ब बिनि बुमुं ठिकाना ये कुन दिन तो रमजांनाय पुलिस निश्चय सामुं तांनाय कारण पुलिस केबो नायाखै